आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। सबक नंबर 5 में आओ कुरान समझे आसान तरीके से, हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है कि अल्लाह ने आज अगेन हमें इस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया। और जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह अल फातिर में फरमाया कि अल्लाह ताला से वही लोग डरते हैं जो इल्म रखते हैं। तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे कम है कि अल्लाह ने हमें इस इल्म के लिए चुना, अल्लाह हमें इस पर इस्तकामत दे। तो आइए आज का लेसन शुरू करते हैं। जी, तो सबसे पहले हम देखेंगे जी कितना रिवाइज किया। आप सब चैट बॉक्स में मुझे जो है ना वो आंसर करेंगे कि आप लोगों ने कितना रिवाइज किया था। कल का लेसन जो आपने पढ़ा था वो ABCD, हमारा शेख कह रही है ए, कुछ लोग सी भी कह रहे हैं, ABDG। अल्हम्दुलिल्लाह, कोशिश किया करें कि आप ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करें, साथ साथ पढ़ेंगे तो आपको जो है वो बहुत आसानी होगी और बहुत जल्दी आप सीख जाएंगे और सिखाने के भी काबिल हो सकेंगे। तो रिवाइज कर लेते हैं। अर्रहमान रहीम से हम ये आदत सीखते हैं, ABCD। अर्रहमान रहीम से हम कौन सी आदत सीखते हैं? अल्लाह ताला की सिफात है। जब हम अल्लाह की सिफात को पढ़ते हैं तो देखे जी, बी आयशा रहमान कह रही हैं, बी बिनिश बी तंजीला बी हमारा बी जी, अल्लाह के बारे में मुस्बित सोच रहा। वह हुआ अल्लाह जी, इसका क्या मतलब होगा? वाह है, हुआ है और अल्लाह, तीन लफ्ज है इसके अंदर जी। ABCD जी, ज्यादातर के ए आंसर्स आ रहे हैं और वो अल्लाह है। इहदीना, इसके पहले मुझे टुकड़े बताए कितने, कल हमने इसके टुकड़े किए थे ना। कोई बता सकते हैं इसके कितने टुकड़े इहदीना के? कितने टुकड़े होंगे इहदीना के? जी, आयशा सदीका कह रही दो, फाखरा दो कह रही, तंजीला तानिया दो, बिनते आदम दो। जी, दो टुकड़े हैं इहदीना। और इसका मतलब क्या है? ABCD। इहदीना का अगर इशारा भी करें, इहदीना हमें हदायत दे या हदायत दे हमें। जी, नेक्स्ट हम सूरह फातिहा की हमने आदात कल देखी थी। आदत नंबर 1 हमने देखा, अल्लाह की पनाह लीजिए। आदत नंबर 2 हमने देखी थी, हर काम से पहले बिस्मिल्लाह कहिए। आदत नंबर 3 हमने देखा कि अल्लाह के बारे में हमेशा मुस्बित सोच रखिए। आदत नंबर 4 हमने देखी कि हर लम्हा और हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए। आदत नंबर 5 को हमने देखा, इल्म हासिल कीजिए और कायनात में तदब्बुर कीजिए। आदत नंबर 6 हमने देखा, दूसरों पर रहम कीजिए। आदत नंबर 7, आखिरत को मद्देनजर रखते हुए हर दिन का प्लान बनाए। आदत नंबर 8, हर काम से पहले इबादत कीजिए। आदत नंबर 9, हर चीज में अल्लाह की मदद तलब करें। आदत नंबर 10, अल्लाह से हिदायत की दुआ कीजिए। आदत नंबर 11, हमेशा अच्छे लोगों की पैरवी कीजिए। आदत नंबर 12, बुरे लोगों से हमेशा दूर रहिए। नेक्स्ट देखते हैं आज का सबक। आज के सबक में आप देखेंगे, और किसी का ना माइक जो है वो अनम्यूट है तो वो म्यूट कर ले ताकि डिस्टरबेंस ना और सब आसानी से सीख सके। आज के लेसन में हम देखेंगे इंशाल्लाह अजान। अजान को हम देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे ग्रामर में इन हरूफ, इन ग्रामर में इन चीजों को हम देखेंगे, ली, मिन और आन। फिर हम नकाते तालीम या शौक देखेंगे। और इस सबक में हम 13 नए अल्फाज सीखेंगे जो कुरान में 4000 से ज्यादा दफा आ चुके हैं। तो है ना खुशी की बात? तो किस कदर अच्छी बात है कि हम ये सब चीजें जो है वो सीख लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, सबक नंबर 5 जो कि आज मुकम्मल हो जाएगा, उसके इख्तिताम पर आप टोटल 57 अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान में 19,471 दफा आ चुके हैं। किस कदर शुक्र करने की बात है। और देखें अपनी बैटरी किस तरह चार्ज हो रही है, माशाल्लाह मोर देन 15,000 आपकी बैटरी जो है वो चार्ज हो चुकी है। और नियर अबाउट 20,000। तो आप देखें आपका टारगेट भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करीब आता जा रहा है। और फिर आपने अपने होमवर्क्स देखने हैं, 2 तिलावत के होंगे, 2 पढ़ने के होंगे। और ये जो लेक्चर है इसको बार बार सुने, कोशिश करें, स्पेशली ग्रामर का जरूर सुना सुना करें, दोबारा उसकी प्रैक्टिस किया करें, अपना साथी बना लें। तो आइए अजान को हम शुरू करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पहले हम तिलावत करते हैं, उसके बाद हम उसका मीनिंग देखते हैं। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर।
अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अकबर, अकबर को हम देखेंगे, हम सब इस वर्ड से फेमिलियर है क्योंकि उर्दू में भी हम अक्सर ये लफ्ज जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, अकबर सबसे बड़ा, अकबर का मतलब होगा सबसे बड़ा। अकबर जो है वो कुरान में तकरीबन 23 दफा ये लफ्ज आया है। और आपने इससे मिलता जुलता वर्ड जो है ना, कबीर भी सुना होगा। कबीर जो है वो कुरान में 39 टाइम आया है। कबीर का मतलब बड़ा है, और अकबर का मतलब सबसे बड़ा, बहुत बड़ा। तो यही वजह है अल्लाह के साथ अल्लाह अकबर आया है, कि अल्लाह सबसे बड़ा है। इसी से मिलता जुलता लफ्ज आपने कसीर उर्दू में सुना होगा, जिसका मतलब है ज्यादातर। और अक्सर बेशतर हम वर्ड जो है वो उर्दू में काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो कबीर बड़ा, अकबर सबसे बड़ा, कसीर ज्यादा और अक्सर बहुत ज्यादा, इसका मतलब होगा बहुत ज्यादा। ठीक है। तो सबक हम इससे क्या लेंगे, कि क्या अल्लाह का मुकाबला किसी चीज से किया जा सकता है? अल्लाह का मुकाबला किसी चीज से नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि हर चीज तो अल्लाह ताला ने बनाई है। तो अल्लाह का मुकाबला यानी खालिक का मुकाबला मखलूक से नहीं किया जा सकता। लेकिन अल्लाह की सिफात को अगर हम देखें, तो अल्लाह ताला अपनी कुव्वत में, अल्लाह अपनी इज्जत में, अपने जलाल में, अपनी शान शौकत में, और हर अच्छी सिफत में सबसे बड़ा है। इसीलिए अल्लाह के लिए वर्ड अकबर आया है। यानी अल्लाह सबसे बड़ा है। आप अल्लाह के बारे में जितना इल्म हासिल करते जाएंगे, उतना ही दिल से और तारीफ से कह सकेंगे कि अल्लाह आप कितने अजीमुल शान है। आपका यकीन भी बढ़ता जाएगा कि अल्लाह इससे बहुत बड़ा है जितना आप समझ रहे हैं। फिर आप सोचें कि जब अजान होती है फजर में, तो फजर की अजान सुनकर अगर मैं सोता रहूं तो मैंने किसको बढ़ा? सिर्फ कहने की बातें तो नहीं ना हमने करनी, हमने तो अमल भी देखना है। इसका मतलब है कि हमने किसकी बात सुनी? हमने अल्लाह ताला की बात सुनी, अल्लाह को बड़ा माना, या अपने नफ्स को बड़ा माना? तो हमने इससे ये सबक लेना है, और दुआ करनी सीखनी है। क्या दुआ करनी सीखनी है? दुआ ये करनी सीखनी कि अल्लाह तू मुझे तौफीक दे कि मैं तुझे बड़ा मान सकूं, यानी अपने नफ्स, अपने खानदान और लोगों की बजाय तेरी बातों को मानने और अमल करने की तौफीक मुझे मिल सके। तो ये दुआ हमने अल्लाह ताला से करनी सीखनी है। तो अगेन हम इसको सिखाएंगे भी। अल्लाह अकबर दुआ के साथ, एहसास के साथ, शऊर के साथ आप इसको एक दफा पढ़े ऊंची आवाज में। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। एक दफा आप सब शऊर के साथ इसको पढ़े। जी, आए थोड़ा रिवाइज कर लें। अभी सवाल अभी हमने पढ़ा, अल्लाह अकबर का मायने कोई बताए जी, सब जो है वो भी आंसर करें। अल्लाह सबसे बड़ा है। अच्छा, कबीर और अकबर का भी ना अपने जहन में रखना है, कबीर का क्या मतलब है और अकबर का क्या मतलब। कबीर बड़ा और अकबर सबसे बड़ा, ठीक है, ये आपने अपने माइंड में रखना। अल्लाह अकबर सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा है। किस चीज में अल्लाह सबसे बड़ा है? आपने इसका मुझे जवाब देना है जी। अल्लाह किस चीज में बड़ा है? ABCD। जी, अल्लाह किस चीज में बड़ा है? ये ज्यादातर के डी आंसर्स आ रहे हैं। जी, अल्लाह ताला सब चीजों में बड़ा है। तो आगे हम अगली आयत को देखेंगे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु, मैं गवाही देता हूँ, अन के, ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद, इल्लल्लाहु, सिवाय अल्लाह। अशहदु, अशहदु मैं गवाही, अशहदु से मिलता जुलता लफ्ज किसी ने कोई सुने? कोई बता सकता है चैट बॉक्स में? चलिए चैट बॉक्स में मुझे बताएं कि अशहदु से मिलता जुलता उर्दू में आपने कौन सा लफ्ज सुना हो? कोई भी मिलता जुलता लफ्ज जी। शहादत, बिल्कुल, शहादत। जी, बिल्कुल सही कहा, शहादत। शहीद भी किसी ने लिखा है, शहीद। और एनी शाहिद, जब हम अक्सर जो लोग खबरें सुनते हैं उन्होंने तो यहाँ सुना होगा एनी शाहिद। तो अशहदु का मतलब है मैं गवाही देता हूँ, अशहदु मैं गवाही देता हूँ। तो अशहदु ये जैसे मिलते जुलते लफ्ज है। अफआलु, अअबुदु, आउजु, आउजु तो पढ़ा भी हुआ है ना, आउजु आप लोगों ने पढ़ा भी। तो अशहदु इनसे मिलता जुलता लफ्ज है। फिर हम आगे देखेंगे अन। अन से क्या मतलब है? अन से क्या मुराद है? के। अन का मतलब है के। और आगे आ जाता है ला इलाहा, ला नहीं, इलाहा कोई माँ। अब आज आपको कुछ आप वर्ड सीखेंगे जो कुरान में बार बार आए हैं।
जिनका मतलब भी नहीं है लेकिन वो मुख्तलिफ अल्फाज है, जैसे माँ। माँ अभी, अच्छा कोई पीछे बता सकता है हमने माँ किस लिए इस्तेमाल किया था? क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल किया था। क्वेश्चन एक बता सकते हैं? चैट बॉक्स में मुझे बताएं माँ से। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ, माँ इसमु का, माँ इसमु का क्या? जी क्या? माँ इसमु का, आपका नाम क्या है? माँ इसमु का। तो आपने फिर इसका जवाब देना है। माँ जो है वो सवाल के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन माँ नहीं के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है? ये आपने अपने माइंड में रखना है। इसके अलावा ला, ला तो आपने अभी पढ़ा नहीं। और लम और लन, ये दो लफ्ज इंपॉर्टेंट है। लम जो है ना वो पास्ट के लिए इस्तेमाल होता है, डिड नॉट है ये भी जो है वो नहीं के मानों में आता है, नफी के मानों में आता है, लेकिन पास्ट के लिए यानी गुजरे हुए के लिए, गुजरे हुए वक्त के लिए। और लन फ्यूचर के लिए, हरगिज नहीं, विल नॉट। तो ये चार वर्ड जो है वो आपने याद रखने हैं। माँ के तीन मतलब है, नहीं, क्या और जो। दो वर्ड तो आप पढ़ चुके ना, नहीं और क्या। जैसे माँ इसमु का, माँ दीनू का, उसका दीन क्या है। और ला का मतलब नहीं, माँ का मतलब भी नहीं, लम नहीं यानी डिड नॉट, और लन हरगिज नहीं। ठीक हो गया? वो डबल में जी, कोई अपना जो है ना माइक जो है वो अनम्यूट कर ले। अनाया आप अपना माइक अनम्यूट कर ले, और सुनहरा भी। इसका आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, ठीक है जी? तो कोई इसको रिवाइज करवा दे। जी अफशा आप रिवाइज करवा दे इसको, ये जो हमने ये चार वर्ड्स पढ़े हैं, अफशा रिवाइज करवा दे। अफशा को अगर मेरी आवाज आ रही तो अफशा, अफशा रिवाइज करवा। जी अफशा रिवाइज करवा देंगे, चले। हमारा आप करवा, जी हमारा आप करवा दे ये वाला टेबल। जी मैम करवा देती हूँ। माँ नहीं, क्या, जो, ला नहीं, लम नहीं, डिड नॉट, लन हरगिज नहीं, विल नॉट। वेल, शाबाश, ठीक हो गया। आगे हम देख लेते हैं। क्या हमने पढ़ा? इलाह, इलाह कहते हैं माबूद को, और इलाह कहते हैं सिंगल माबूद, जबकि इसकी जमा है आलिहा। ये ज्यादा सारे इलाह कहते हैं, ज्यादा सारे माबूदों को कहते हैं, ठीक है? जैसे इसके ऊपर प्लस का निशान भी है, ठीक है? और अगला वर्ड हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है? इल्लाह, इल्लल्लाहु, सवाए अल्लाह के। इल्लाह का मतलब है सवाए, अल्लाहु अल्लाह। तो इसका हम ताला हमने कर लिया, वो फिक्र करेंगे, दुआ करेंगे, एहतसाब प्लान बनाएंगे, तबलीग करेंगे। और सबक हमें इससे क्या मिलता है? सबक इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले हमें इलाह को देखना है। इस पूरी जो ये जो सेंटेंस है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो इलाह है। इलाह क्या है? इलाह जिसकी पूजा की जाए, जिसकी इबादत की जाए, और जो जरूरतों को पूरा करने वाला हो, जिसका हुक्म माना जाए, जिसकी इताअत की जाए। और ये तीनों मायने में अल्लाह के सिवा हमारा कोई इलाह नहीं है। तो आप किस बात की गवाही दे रहे हैं? आप ये गवाही देते हैं, यानी आप कहते हैं कि मैं शहादत देता हूँ या मैं गवाही देता हूँ, यानी सिर्फ कहने में नहीं बल्कि मेरी बातें, मेरा अमल, मेरे घर में होना, मेरा बाहर होना, मेरा ऑफिस में होना, मेरा मैदान में होना, ये सब चीजें ये बता रही हैं कि मैं सबसे ज्यादा जो मोहब्बत करता हूँ वो अल्लाह ताला से मोहब्बत करता हूँ। उसी को खालिक मानता हूँ, उसी को मालिक मानता हूँ, उसी को रब मानता हूँ, सारी कायनात का हाकिम मानता हूँ, उसी की इबादत करता हूँ या करती हूँ, और उसी की इताअत करती हूँ, उसी से मदद मांगती हूँ, और उसी पर भरोसा करती हूँ। देखा, इस एक सेंटेंस में कितना वसी माने हैं। यानी आप इन सब चीजों की गवाही दे रहे हैं, और सिर्फ कहने में गवाही नहीं बल्कि करने में भी, अमल में भी। और जिंदगी के हर पहलू में इसके कानून पर चलता हूँ, ना कि अपनी मर्जी और अपनी ख्वाहिशात पर। तो कुरान में अल्लाह ने फरमाया है कि हम लोगों को, लोगों पर इस हम पर लोगों हमको लोगों पर इस्लाम की शहादत देना है, दावत देना है, लोगों को बताना है कि इस्लाम क्या है। ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारा फर्ज है। और ये कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, ये बहुत अहम काम है। इसलिए हर अजान, हर अकामत और हर तशहुद हमको ये काम याद दिलाया जाता है। लेकिन अफसोस कि इतनी बार याद दिलाने के बावजूद हम मुसलमान इस काम से बहुत ज्यादा, तो ये अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए कि हम इसकी दावत भी दे सके और लोगों को बतला सके कि इस्लाम क्या है। तो आप एहसास के साथ, दिल के साथ, शऊर के साथ ऊंची आवाज में इसको पढ़ेंगे, और साथ इसका तर्जमा भी पढ़ेंगे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु
میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ جی چیٹ باکس میں آ جائیں سارے، سب چیٹ باکس میں آ جائیں اور ایکٹیو ہو جائیں۔ جی اشہد، اشہد کا معنی، جی اشہد، جی سب کہہ رہے ہیں اے، جی میں گواہی دیتا ہوں۔ اشہد سے ملتا جلتا ایک ورڈ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا، کوئی بتا سکتے ہیں؟ بالکل سٹارٹ والے لیسن میں کون بتائے گا؟ دیکھتے ہیں کون ذہین ہے۔ اشہد سے ملتا جلتا لفظ جو ہے کون ہمیں بتائے؟ نہیں نہیں، ملتا جلتا لفظ اعوذ، اعوذ پڑھا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کا ہے میں گواہی دیتا ہوں۔ جی تانیہ کہہ رہی اعوذ، جی بالکل صحیح کہہ رہی ہے۔ الہ کا معنی بتائیں جی، الہ کا معنی، ایک سے زیادہ بھی جواب ہو سکتے ہیں اس کے، ٹھیک ہے؟ تو عائشہ کہہ رہی ہے اے، صرف اے آنسر ہوگا؟ جی نگہت ہاشمی کہہ رہی ہے کہ اے بی، ناہید ہاشمی سوری، اے بی سی ڈی، اے بی سی، جی اس کا آنسر ہے اے بی سی۔ اللہ کا معنی بتائیں، اللہ اور اللہ کو یاد کریں، اللہ ہم نے پڑھا تھا کس کے لیے اور اللہ کس کے لیے پڑھا تھا؟ جی سی اس کا جواب ہے۔ اور شہادہ کا مطلب ہے گواہی دینا، اس کا کیا مطلب ہے؟ جی اے بی سی، اس کے تینوں آنسر ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے اعمال کے ذریعے، سمجھنے میں بھی یعنی یقین رکھنا، اور الفاظ کے ذریعے ہر لحاظ سے گواہی دینا۔ جی تو اگین اشہد ان محمد رسول اللہ، اگلا ہم سینٹینس دیکھیں گے اذان کا، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، اشہد کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ جی انا، انا دیکھیں پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا ان، اور یہ انا ہے، ملتے جلتے، سمجھے دونوں بھائی ہیں، ان اور انا، ان کا ایک ہی مطلب ہے کہ ان اور انا کے، اس کا مطلب ہے یہ دیکھیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، ان کا کیا مطلب ہوگا؟ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے جو ہے وہ بھولنا نہیں ہے، انا اور ان ایک ہی مطلب ہے، ٹھیک ہے؟ کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ اب ان کو ہم نے دیکھنا ہے، ان اور اننا، پہلے ان اور انا آیا، اب آگے آئے گا ان اور اننا، ان کو ہم دیکھیں گے تو اس کو یاد رکھنے کا بہترین طریقہ ہے، تو بتا سکتے ہیں ان کس چھوٹے سے سینٹینس میں آتا ہے جس کے بارے میں اللہ نے بھی ہمیں حکم دیا کہ ہمیں کہنا چاہیے؟ جی انشاءاللہ، انشاءاللہ، ان کا مطلب ہے، اگر اس سے آپ کو یاد رہے گا، ان کا مطلب ہے اگر اللہ نے چاہا، انشاءاللہ، ان اگر اللہ نے چاہا، اور اگر دوسرا اس کی جو بہنا سمجھ لے، ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تیسرا آپ کو یاد رہے گا، ان اور انا پڑھا، ان دونوں کا مطلب کیا ہے، جبکہ ان اور اننا، ان جو ہے آپ نے دیکھا اور پھر اس کے بعد اننا دیکھ لیا، اننا سے مراد بے شک اور ان سے مراد اگر، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھیں یہ آگے چاروں، اس کو آپ 7 ایگزامپلس بھی دی ہوئی ہے، اور آپ کو یہ جو سارے ورڈز ہیں یہ مور دین 3000 دفعہ آ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس میں ان ہم نے اشہد اللہ الہ الا اللہ میں پڑھا، انا اس کا بھی مطلب کیا ہے، اشہد انا محمد رسول اللہ، اس کے بعد ہم نے ان پڑھا، انشاءاللہ سے ہمیں یاد رہے گا، اور ان اللہ مع الصابرین سے ہمیں یاد، ٹھیک ہو گیا؟ اور محمد سے تو آپ اچھی طرح واقف ہے، محمد جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، تو ذرا ہینڈ ریز کریں کس کس نے درود پڑھا؟ جب میں نے محمد کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، کس کس نے درود پڑھا تھا؟ ہینڈ ریز کریں۔ جی ناہید نے پڑھا، ٹھیک ہو گیا، اور کس نے؟ جی بینش نے پڑھا، مسکان کہہ رہی میں نے پڑھا، ہمارا کہہ رہی میں نے پڑھا، عائشہ، عروج نے، ہمارا، سب نے درود پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی ہمارے رسول ہے، رسول سنگل کے لیے، اور رسول جو ہے وہ زیادہ سارے رسولوں کے لیے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو آسان ہے، رسول اور رسول، ٹھیک ہے؟ رسول سنگل رسول کے لیے رسول، اور رسول زیادہ سارے رسولوں کے لیے، تو اس کو ہم پھر مطالعہ اور غور و فکر کریں گے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کو ہم دیکھیں گے، اس کے ہم سبق دیکھیں گے، اس سے ہمیں سبق کیا مل رہا ہے، اور کس طرح سے ہم نے اس کو اپنے اندر اتارنا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں، کس طرح سے گواہی آپ دیں گے؟ صرف منہ کے کہنے سے، صرف کہنے سے، قول سے نہیں، میں گواہی دیتا ہوں یعنی میری باتیں، میرا عمل، چاہے میں گھر میں ہوں، باہر ہوں، آفس میں ہوں، بازار میں ہوں، کہیں بھی ہوں، لیکن میرا عمل یہ بتا رہا ہو کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں،
ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو بلا چوچرا مانتا ہوں. قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حق و باطل کی کسوٹی مانتا ہوں. ٹھیک ہے. تو ان کی تعلیمات میں کسی بھی قسم کا میں شک نہیں کرتا یا کرتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے مجھے دوسری کوئی دلیل کی ضرورت نہیں. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا وہی میری پسند. اور آپ سوچیں کہ دن میں 5 دفعہ اذان ہوتی ہے اور 5 دفعہ ہم یہ گواہی دیتے ہیں جب ہم اذان کا جواب دیتے ہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہوں اور میں وہی پسند کرتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنا سکھایا. تو چلے اس کو شعور اور احساس کے ساتھ آپ سب اونچی آواز میں پڑھے. اشہد ان محمد رسول اللہ. جی اذان سن لیتے ہیں ساتھ پھر ہم کوشچن لیتے ہیں. جی میں بول ہی رہی اذان ہو رہی ہے اس لیے میری آواز نہیں آپ کو آ رہی. آواز اسی لیے آپ کو نہیں آ رہی. میں اذان سن رہی آپ بھی سن لیں اذان پھر لیسن کنٹینیو کرتے ہیں. جی شروع کرتے ہیں. جی سوال ہے ہوا رسول اللہ. ہوا پہلے ہوا کا اشارہ کر کے ذرا دکھائیں گے ہوا کا کیا اشارہ ہوگا. جی ہوا کا اشارہ ہے یہ والا ہوا. اور ہیا کا کیا اشارہ ہوگا ذرا سب کرے اپنی اپنی جگہ پہ. ہیا کا یہ اشارہ ہوگا. ٹھیک ہے. ہوا رسول اللہ کا کیا مطلب ہوگا آپ بتائیں گے مجھے. جی جی زیادہ تر کا آنسر ڈی آ رہا ہے. جی نیکسٹ اس کے بعد آ جاتا ہے اگلی سلائڈ. ہم دیکھتے ہیں ہی علی الصلاح. ہی علی الفلاح. ہی علی آؤ طرف الصلاح نماز کے. ہی علی آؤ طرف الفلاح کامیابی کے. ٹھیک ہے. تو حی علی نماز پر. آؤ نماز پر. اللہ کا ہم نے مطلب پڑھا تھا نا پیچھے پر. تو یہ نماز کی طرف آنے کے لیے دعوت دی جا رہی ہے حی علی آؤ طرف. اور الصلاۃ سے تو ہم واقف ہے. کوئی بتا سکتا ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا یہ اسم ہے. الصلاۃ اسم ہے حرف ہے یا فعل ہے. ہم تو انہوں نے 8:30 بھی انٹر کر دی ہے کلاس. جی کوئی بتا سکتا ہے. یہ اپنے مائک سے نوٹ کر لیں جن کے جو ہے وہ نوٹ نہیں ہے. جی جی اس میں کیسے پتا چلا. عائشہ بطول ریدا ظفر کیسے پتا چلا. جی نادیہ بتا رہی کہ ال لگا. جی ال کی وجہ سے شروع میں ال لگا. جی صلات جو ہے وہ ایک نماز کو کہتے ہیں اور اس کی جمع کیا ہے صلوات. زیادہ ساری نمازوں کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سے تو ہم واقف ہیں ہے نا. نماز ہم بار بار اذان میں بھی سنتے ہیں. اس لفظ سے ہم بہت اچھے سے واقف ہیں. آگے ہم دیکھتے ہیں تو اگلا ورڈ سیم ہے حی علی آؤ طرف. فلاح الفلاح. فلاح کہتے ہیں. فلاح جو ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کامیابی کو کہتے ہیں. ہم نے اکثر فلاح آخرت سنا ہے ورڈ اردو میں. فلاح دارین سنا ہے آپ نے سنا ہوگا اس میں. ٹھیک ہے. تو جو ہے الفلاح سے مراد کامیابی کی طرف. تو ہم نے دیکھنا ہے کس سے ہم نے سبق کیا سیکھا. تو سبق ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اس
اس سینٹینس کو سیکھنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، بلکہ کہا کہ اپنی اپنی جگہ پہ یا اپنے اپنے گھر میں، بلکہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ نماز کی طرف آؤ. یہ نہیں کہا کہ اپنے گھروں میں پڑھیں، جہاں پر ہیں آپ وہاں نماز پڑھیں، بلکہ نماز کی طرف آنے کے لیے کہا. یعنی مسجد میں آ کر پڑھیں، گویا نماز کو قائم کیا جائے. اور نماز کو آؤ گے تو اللہ نے ہمیں بتایا کہ ہر قسم کی فلاح یعنی کامیابی ملے گی، اور اصل فلاح کا راستہ بھی یہی ہے. اور پھر اس کے فائدے دیکھ لیتے ہیں کہ دل اور دماغ کو کیا فائدے ملتے ہیں. لیکن نماز جو ہے وہ ایک کامل ذکر ہے. اللہ کے ذکر سے انسان کو سکون ملتا ہے. پھر یہ کہ ہمیں نماز پر جو ہے، جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں شعور کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، تو ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اس پر غور کرنے کا موقع مل جاتا ہے. اور پھر جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری ہدایت میں اضافہ کرتے ہیں، ہمارے ایمان میں، ہماری عقل و حکمت میں اضافہ ہوتا ہے. آخرت کا غور جب ہم کرتے ہیں تو دنیا کی زندگی کی حقیقت پتہ چلتی ہے، اور ہمیں دنیا کی فکروں سے آزادی. بتا دیا نا اللہ نے کہ جب آپ وہ لوگ آئیں گے پھر آپ جسمانی لوگ فائدے ہم دیکھیں گے. اکیلے ہیں. وضو کے ذریعے سے ہم صفائی، نماز کے لیے آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، یہ سب ہماری ایکسرسائز ہو جاتی ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ ہمیں وقت کی پابندی کرنی آتی ہے. مثلا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے صحیح وقت پر سونا ہے اور صحیح وقت پر جاگنا ہے، اور نمازوں کے حساب سے اپنے کاموں کو پلان بنانا ہے. اور آپ یقین کریں اس کا مجھے صحیح تب پتہ چلا جب ہم عمرے کے لیے گئے تو وہاں ہمیں اپنے سارے کام جو ہے وہ باجماعت نماز کے حوالے سے کرنے پڑتے تھے. تب مجھے احساس ہوا کہ ہمیں تو زندگی اس طرح گزارے، نہ کہ ہم نماز کو پیچھے رکھتے ہیں اور جب ہمارا دل کرتا ہے ہم تب نماز پڑھ لیتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے اس کے جو ہے وہ اجتماعی فائدے دیکھ رہے ہیں. مثلا روزانہ پڑوسیوں سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے، ان کے خوشی اور غم کی خبریں ہمیں ملتی رہتی ہیں، اور وقت ضرورت ہم ان کی مدد کر سکیں گے. تعلقات ہمارے مضبوط ہوتے ہیں، معاشرہ بہتر بن جاتا ہے. اور سب سے اہم فائدہ، سب سے اہم، کہ آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فلاح نصیب ہو جاتی ہے. تو یہ فلاح کی تذکیر اس لیے بھی ہے کہ انسان نماز کو نہیں آتا یہ سمجھ کے کہ میرے فلاح کا کام رک جائے گا نا. ہم جب کام کر رہے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں پہلے یہ کام ہو جائے پھر بعد میں نماز پڑھ لیں گے، جبکہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ ہماری کامیابی تو نماز میں ہے. ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارے اس کام میں بھی برکت پڑ جائے گی. تو اس ندان شخص کی طرح جو کسی چیز کی تلاش میں الٹ سمت کی طرف آ رہے، تو اس کا آپ تصور اور احساس اور شعور کے ساتھ پڑھیں. حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ طرف نماز کے، آؤ طرف کامیابی کے. اور پھر آپ نے علم بھی کرنا ہے اور گفتگو بھی کرتے رہے، ساتھ ساتھ لکھتے بھی رہے. تو آئے جی چیٹ باکس میں آ جائیں جلدی سے. چیٹ باکس میں مجھے بتائیں گے کہ یہ علی الصلاح کا پیغام کیا ہے. جی عائشہ صدیقہ کہہ رہی سی، اسما، عائشہ، مسز مدثر کہہ رہی ہیں سی. جی دیکھ لیتے ہیں. جی مسجد میں نماز ادا کرنا. الفلاح کا معنی بتائیں گے سب. ABCD. قریبہ کہہ رہی ہے ڈی. جی بی ہے کامیابی، کامیابی کی طرف نہیں ہے. پھر الفلاح ہوتا نا. جی اگین ہم پھر سے یہ روائز ہو جاتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر. اگین یہ کلمات، اور یہ کلمات اس لیے ان پر روائز ہوتے ہیں کہ جس سے اذان شروع ہوئی تھی، مگر یہاں گویا اس بات کا اعلان ہے کہ اس کی بڑائی کو مانتے ہوئے آ جاؤ اللہ کی طرف. اگر نہیں بھی مانیں گے تو اللہ تو اپنی جگہ پہ بڑا ہے، ہمارے آنے یا نہ آنے سے اللہ کی بڑائی پر کوئی اثر نہیں پڑتا. نہ آ کر ہم اپنا ہی نقصان کریں گے، جبکہ اس کی پکار پر لبیک کہنے سے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح ملے گی. اس کی مثال آپ اس طرح لے سکتے ہیں کہ ٹیچر اگر اسٹوڈنٹ کو بلا رہا ہے، بار بار ریمائنڈر بھی دے رہا ہے کہ آپ آئیں، کلاس میں آئیں، کلاس میں آئیں، اپنے وقت کو آپ مینج کریں، تو ٹیچر کا تو کوئی نقصان نہیں اگر اسٹوڈنٹ نہیں آتا، لیکن اسٹوڈنٹ کا نقصان اگر وہ کلاس میں نہیں آتا. تو اپنے دل میں اللہ کی شان بڑھانے کا بہترین طریقہ، جی ABCD یہ چیٹ باکس میں بتائیں کیا کرنا چاہیے. یہ ایک سے زائد جواب ہے، ایک سے زائد جواب. جی کیا کرنا چاہیے. جی سارے امپورٹنٹ ہے ABCD. کسی ایک نے جو ہے نا عائشہ صدیقہ آئی تھی، اس نے سارے جواب دیے. ویل ڈن. یہ سارے کام امپورٹنٹ ہے. تو کہیے لا الہ الا اللہ، دل سے کہیے لا الہ الا اللہ. اپنی موت کو یاد رکھیے. جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا تو وہ جنت میں داخل ہوگا. اور قریب المرء شخص کو لا الہ الا اللہ کہنے کی تلقین کرنی چاہیے. یہ ایک سچی کہانی جو آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ ایک ایمرجنسی ڈاکٹر جو کہ ایک عرب ملک میں سروس کر رہا تھا، اس نے بتایا کہ اپنی سروس کے دوران اس نے شاید 10 سے 12 لوگوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا. ان میں سے صرف 1-2 لوگوں نے کلمہ پڑھا. ایک لڑکی جو حادثے کا شکار ہو گئی تھی، جب اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کی گئی
تو उसने कोई जवाब नहीं दिया, चुप कर गई। कुछ देर बाद उसने हल्की सी आवाज में गुनगुनाना शुरू कर दिया नाउज़, और फिर मर गई। अल्लाह माफ करे, अल्लाह उसकी मगफरत करे। अगर अल्लाह का जिक्र जुबान पर रहेगा तो मरते वक्त भी कलमा ही नसीब हो। और ये तो हम सभी जानते हैं कि इंसान जो भी काम कर रहा होगा और उस हालत में उसको मौत आएगी तो उसी हाल में वो उठाया जाएगा। तो ये अब हम लेते हैं ब्रेक, और क्वेश्चन सेशन नहीं होगा, क्वेश्चन सेशन एंड पर होगा कि ऑलरेडी हम लेट हो गए हैं। ग्रामर को हम शुरू करेंगे, तो एक ठंडा सा सांस ले ले, सब एक्टिव भी हो जाए, अच्छा सा सांस ले ले और रेडी हो जाए ग्रामर के लिए। जी खुश आमदीद अगेन। सबक 5B, आओ कुरान समझे आसान तरीके से, हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। एक्टिव हो जाए, आपने इशारे जरूर करने, मैं बार बार आपको कह रही हूँ, अगर आप इशारे नहीं करेंगे आपको ग्रामर नहीं आएगी और फिर इस कोर्स को करने का फायदा नहीं है, क्योंकि कुरान तो जो है वो, नमाज तो आप सबको पहले से ही आती है, सूरह अल फातिहा का भी तर्जमा काफी लोगों को आता होगा। मकसद इन चीजों को करवाने का ये कि आसान तो ये है, लेकिन अगर आप इशारे करेंगे, ग्रामर को अच्छा से लेके चलेंगे, तो आपको कुरान का 50% इंशाल्लाह तर्जुमा आसानी से आप कर सकेंगे हर पेज से। तो शुरू करते हैं अपना लेसन। नेक्स्ट जी, तो आपने गूगल क्विज किया था सब? ऑनेस्टली अपने आप को जवाब दो कि क्या, जिन्होंने नहीं किया वो आपसे अपने आप से पूछे कि क्या उन्हें जरूरत नहीं थी कोई गूगल क्विज करने की। तो अपने आप से कुछ सवाल करना है, पिछले इस बार से हम सवालात कर लेते हैं। तो इसमें हम देखेंगे, आज के जो लेक्चर में हम देखेंगे लफ्ज की किस्में और हरूफे जर, ली, मिन और अन, इनको आज हम देखेंगे। और आज का लेक्चर बहुत मजे का और बड़ा ही इंटरेस्टिंग भी है। आप सब जब एक्टिव होंगे तो और ज्यादा मजा आएगा। तो हम जानते हैं कि टोटल फिजिकल इंटरेक्शन सारे मिलके करें, सारे जो भूल गए तो वो अल्लाह ताला से दुआ करें, रिवाइज कर लीजिए, सारे मिलके करें। चले सुनिए, सबको आवाज आनी चाहिए अपनी। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिल के कीजिए। ठीक हो गया, इसको हम आगे देखते हैं। अगला हमारा लेसन, नेक्स्ट ये वाला मैंने आपको आज अच्छे से रिवाइज करवाया था, ये वाला टेबल। तो नए लोग भी मौजूद हैं, तो दोबारा से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, इस टेबल को। हुआ, वो, हुम, वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नाहनु हम सब, और सातवां इशारा हमने क्या सीखा था, हिया वो औरत। ठीक है, तो ये आपने सातवां इशारा अपने आप को नहीं आपने भूलना, ठीक है। तो दोबारा से मैं बोलती हूँ, हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नाहनु, हिया। तो ये 7 इशारे आपने अच्छे से अपने माइंड में रखने हैं। तो जी आपको आप में से जो नया है वो इसको रिवाइज करो। आप में से जो नया है, जो आप में से जो नए लोग हैं ना, जिसने अभी तक एक दफा भी रिवाइज नहीं करवाया, वो करवा दें। जैसे अक्सर जमील करवा सकती हैं, अक्सर जाज करवा दें अपना माइक अनम्यूट करके, या अरीबा करवा दें। आप घबराए नहीं, करवाने की कोशिश करें। आयशा रहमान करवा दें, बिनिश मुनव्वर करवा दें, कोई जी आप। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम जी, करवाएं। वो, हम, वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब, और सातवां इशारा, या वो औरत। जी वेल डन। जी कोई एक और करवा दें, माइक अनम्यूट करके तो करवा। मैं करूं? जी आप करवा दें। बिस्मिल्लाह। हुआ, वो, हम, वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनो हम सब, हिया औरत के लिए। वेल डन, वेल डन, माशाल्लाह बहुत अच्छा वो औरत, करवाया। हाँ जी, जी थैंक। जी, तबस्सुम आप करवा दें, तबस्सुम शाहीन आप करवा दें अगला, यही वाला टेबल। बाकी साथ साथ म्यूट करते जाए, जो करवा ले वो म्यूट कर ले। तबस्सुम आप करवा दें। चले जैनब आप करवाओ, जैनब आप करवा दो। वह, वो, हम, वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नाहनु हम सब, हिया वो औरत। वेल डन। बाकी सब इशारे कर रहे हैं ना, आप सब ने अपनी अपनी जगह पे बार बार इशारे करने हैं। एक दफा आपको अच्छे से आ गया आप तो फिर इंशाल्लाह आपको भूलेगा नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने कल पढ़ा था, हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान है, हम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान है, अंता मुस्लिम, आप मुसलमान है, अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ,
अंतुम मुस्लिमून, आप सब मुसलमान हैं, नाहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। ठीक है, तो आप में से ये कोई एक टेबल करवा दे। हमारा माशाल्लाह बड़ी एक्टिव है, जो एक्टिव है ना माशाल्लाह, और मैं ना आइंदा से अटेंडेंस भी लूंगी, हम ना करवा दें। जो लोग अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे रेगुलरली, तो इंशाल्लाह उनका एक अलहदा से मैं ग्रुप बनाऊंगी, ताकि मुझे भी पता चले कि कौन से लोग जो है वो ऑनलाइन भी क्लास ले रहे हैं। जी करवा दें। हम हुआ ना, मुस्लिम, हाँ जी, हुआ मुस्लिम वो एक मुसलमान, हम मुस्लिमून वो सब मुसलमान हैं, अंता मुस्लिम आप मुसलमान हैं, अना मुस्लिम मैं मुसलमान हूँ, अंतुम मुस्लिमून आप सब मुसलमान हैं, नहनु मुस्लिमून हम सब मुसलमान हैं। सातवां शेर आप कर सकते हैं, सातवां हम ना, सातवां मैम शेर, हाँ जी, हिया हिया मुस्लिम वो एक मुसलमान औरत हिया मुस्लिमा, हिया है, हिया मुस्लिमा मुस्लिमा, सॉरी जी मुस्लिम से मुस्लिमा। जी मुस्लिमा। वेल डन, हमने बहुत अच्छी आपने कोशिश की है। तो जज़ाकल्लाह जी खैर। अगर मैं क्वेश्चन करूं आप सबसे, मन हुआ, कौन जवाब देगा हमारा? आप जवाब दें, मन हुआ, मन हुआ, आप जवाब दे सकती हैं इसका? वो मन, वो एक मुसलमान है। नहीं, मन हुआ का मतलब क्या होगा और इसका जवाब क्या होगा? मन हुआ, मैं मुसलमान हूँ। नहीं, मन 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 हमने किस लिए इस्तेमाल किया था? कौन, मन हुआ वो कौन है? मन हुआ वो हुआ कौन है? मुस्लिम, हाँ जी, हुआ मुस्लिम, उसका क्या जवाब होगा? हुआ हुआ मुस्लिम। चलिए मैं अमारा से ये नहीं से सवाल करती हूँ, मन हूँ, मन हूँ, जी नहीं, आप क्या जवाब देंगी? मन हूँ, वो कौन है? हम मुस्लिमून वो सब मुसलमान हैं। वेल डन, बाराकल्लाह। मन हूँ वो सब कौन है? हम मुस्लिमून वो सब मुसलमान है। चलिए सबा से क्वेश्चन करते हैं। सबा, आप बता सकते हैं, मन अंता, आप कौन है? मन अंता, क्या जवाब होगा सबा? आपने आना मुस्लिम मैं मुसलमान हूँ, मुस्लिम, इस तरह इशारा करना है सबने, अना मुस्लिम, वेल डन। मुस्लिम। जी अफशा से मैं क्वेश्चन करता हूँ, मन अंतुम, मन अंतुम, अफशा, मन अंतुम का मतलब क्या होगा? पहले मतलब बताएं, मन अंतुम, मन अंतुम, अफशा। सब कौन है? जी आप सब कौन है? हाँ पूरा जी, नेम बोले, आप पूरा नेम बोला करें, ताकि वो एक ही नाम पे 3-4 हैं, फिर उन्हें समझ नहीं आती कि किसको बोला जा रहा है। चलिए मैं पूरा आप नाम सब बोल देती कौन हूँ। है? हाँ जी, आप सब कौन है? मन अंतुम, आप सब कौन है? और आंसर इसका क्या होगा? नहनु मुस्लिमून। नाहनु मुस्लिमून, वेल डन, बहुत अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपको क्लियर हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई है। अल्लाह ताला आप सबको इस्तिकामत दे, अल्लाह ताला आपको शैतान के वसवसों से बचाए। तो जी ये क्वेश्चन आ गए, मन हुआ मुस्लिम, मन हम मुस्लिमून। तो अब हम टुकड़े देख लेते हैं। ये टुकड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये टेबल और पीछे वाला जो टेबल हमने किया भी हुआ वाला, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस टेबल को मैं 2 दफा मैं करवाऊंगी, फिर आप में से 4-5 लोग करवाएंगे, ठीक है? तो ये टुकड़े हैं जो कुरान की हर लाइन में आते हैं, ठीक है? ये और ये अटैच होकर आते हैं। पहले वाले जो थे ना वो डी अटैच होकर आते थे, यानी वो अटैच होकर नहीं आते, लहदा लहदा आते हैं। ये वाले अटैच होकर आते हैं, ठीक है? तो देखें, हु, हुम, का, ही, हुम, ना, ठीक है, इस तरह, यानी हु उसका, तुम उन सब का आपका, ये मेरा, तुम आप सबका, ना हम सबका, हा उस औरत का। जी तो हफ्सा करवाएगी, हफ्सा। जी हफ्सा, आप मुझे नाम भी अच्छे से याद होती जाए, हफ्सा हफीज, हफ्सा हफीज, ये वाला टेबल करवाएं आप। ये जो अटैच्ड है इन टुकड़े, इनका टेबल आप करवाएंगे हफ्सा? जी जी मैं करवा रही हूँ। हो उसका, हाँ जी, मेरी आवाज आ रही? आ रही हो है, आ रही। उसका, हम उन सब का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। हो हाँ हिया हाँ, उस एक औरत का। हिया जो है ना वो औरत, और हा उसका, जी हा वो औरत, उस औरत का। उस औरत का, वेल डन। ठीक है जी नेक्स्ट जी। मैंने किसका नाम लिया था वो करवाएंगी? साइमन, साइमन नासिर आप करवा दो, वेल डन। साइमन नासिर आप करवा दो। जी जी मैं अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। हो उसका, हम उन सब का,
کا آپ کا یہ میرا کم آپ سب کا نہ ہمارا ہیا یعنی ہاں 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 اس ہاں اس اس عورت عورت کا ویل ڈن. اس یہاں پہ عورت یاد رکھنا ہیا تو وہ عورت ہو گئی نا, اور جی جو ہم نے اٹیچ بولنا ہے وہ ہم نے کہنا ہے ہاں اس عورت کا. جی نیکسٹ جو ہے کون کروائے گا؟ میں چاہتی ہوں کہ 2-3 لوگ اور کروا دیں. تنزیلہ آپ کروا دیں, تنزیلہ فاروق. اس کے بعد عائشہ بطول کروائیں گی, ٹھیک ہے؟ تنزیلہ فاروق کے بعد عائشہ بطول کروائیں. ہم ان سب کا آپ کا یہ میرا کم آپ سب کا نہ ہمارا ہاں اس عورت کا. جی نیکسٹ عائشہ بطول آپ کروا دیں. ویل ڈن تنزیلہ, بارک اللہ. عائشہ بطول آپ کروا دیں. اس کا ہم ان سب کا آپ کا یہ میرا کم آپ سب کا نہ ہمارا ہاں اس عورت کا. یہ مجھے لگتا ہے آپ کو نا اچھے سے آ گئے. نور اور نازیہ آپ آگے کروا لیں, ٹھیک ہے؟ آپ کو میں آگے کروا دوں گی. چلی گئی ہے. جی سوری, ایک دم سے بند ہو گیا تھا. جی اگلا ہم لیسن دیکھ لیتے ہیں. نیکسٹ جی یہ اگین اب آپ کو مجھے لگتا ہے بہت آسانی سے ہو جائے گا. دیکھیں اب اس کو ہم نے جو سر ان ٹکڑوں سے جوڑنا ہے. ربو اس کا رب, ربو ان سب کا رب, ربو کا آپ کا رب, ربی میرا رب, ربکم آپ سب کا رب, ربونا ہم سب کا رب یا ہمارا رب, ربوہا اس عورت کا رب. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ کون کروائے؟ تانیہ کروا. جی تانیہ آپ کروا لو. تانیہ کروا. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. جی تانیہ کروائے. باقی سب اشارے. ربو اس کا رب, ربہم ان سب کا رب, ربو کا آپ کا رب, ربی میرا رب, ربکم آپ سب کا رب, ربنا ہمارا رب. عورت کو نہیں بولنا, اپنے آپ کو نہیں بولنا. ربوہا اس عورت کا. ربوہا اس عورت کا رب. شاباش, ویل ڈن, بہت اچھا آپ نے کروایا. اسی طرح کوشچن ہے من ربوہو. من ربوہو اس کا کوئی مطلب بتائے گا؟ من ربوہو چیٹ باکس میں بتائیں من ربوہو کا کیا مطلب ہے. اس مرد کا رب کون ہے؟ من ربو اس مرد کا رب کون ہے؟ رب اللہ اس کا رب اللہ ہے. من ربہم ان کا رب کون ہے؟ ربہم اللہ ان سب کا رب اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح من ربو کا تیرا رب یا آپ کا رب کون ہے؟ ربی اللہ میرا رب اللہ ہے. من ربکم آپ سب کا رب کون ہے؟ ربنا اللہ ہم سب کا رب اللہ ہے. ہے نا, مزے کیا ہے؟ سب کو مزہ آ رہا ہے؟ آج سارے کہہ رہے ہیں کہ مزہ آ رہا ہے کیونکہ پریکٹس کر رہے ہیں تو مزہ بھی آ رہا ہے. تو جی چلے میں نا کوشچن پوچھتی ہوں نور سے. نور آپ مائک انمیوٹ کریں, میں آپ سے کوئی بھی رینڈم ایک کوشچن پوچھ لیتے. نور نور مائک انمیوٹ کر لے, اور عائشہ صدیقہ کر لے, اور وہ حمدہ جاوید کر. جی جی میں کوشچن پوچھنے لگی ہوں عائشہ صدیقہ سے. عائشہ صدیقہ من ربو کا, من ربو کا. ربی اللہ. ربی اللہ اشارہ کیا ربی اللہ. جی عائشہ رحمان آپ مجھے بتائیں من ربکم, من ربکم. ربنا اللہ.
ठीक हो गया। हमना जावेद मन रब्बुहा, मन रब्बुहु, मन रब्बुहु। रब्बुहुमुल्लाह। नहीं नहीं नहीं, दोबारा बताए, मन रब्बुहु। रब्बुकुम रब्बुनल्लाह। जी रब्बुल्लाह, ठीक हो गया। और अगर मैं कहूँ मन रब्बुहुम तो फिर क्या कहेंगे आप? रब्बुहुमुल्लाह। जी रब्बुल्लाह। 9 अल्हम्दुलिल्लाह, मिनट रह गए। जी आपको काफी क्लियर है। ये हमने कल भी किया था, इसको बस मैं एक दफा करवा देती हूँ। आपने साथ साथ आप सब इशारे, चले सब रेडी। हुआ मुस्लिम, हिया मुस्लिमा, हुआ मोमिन, हिया मोमिना, हुआ सॉलिह, हिया सॉलिहा, हुआ काफिर, हिया काफिरा, हुआ मुशरिक, हिया मुशरिका, हुआ मुनाफिक, हिया मुनाफिका। ये हमने कल किया था, तो एक दफा मैं ही इसको रिवाइज करवा देती हूँ। आगे अगेन ये टेबल आ गया। रब्बुहु, रब्बुहा, दीनुहु, दीनुहा। आप सब भी ऊंची ऊंची आवाजें पढ़े अपने अपने पास। किताबुहु, किताबुहा, रसूलुहु, रसूलुहा, इस्मुहु, इस्मुहु। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी। सवाल हम इंशाल्लाह कल देख लेंगे जी। आज का सबक हम इंशाल्लाह कल देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, इसके हवाले से इनकी निशानियां मैंने आपको सारी बता रही थी। आज हम देखेंगे हरूफ को। फेल हम बाद में देखेंगे, पहले हम हरूफ को देखेंगे। इस और फेल के अलावा हर चीज हर्फ है, ये आपने ध्यान रखना। इस और फेल के अलावा हर चीज क्या है? हर्फ है। तो आज हम देखेंगे ली, मिन और अन को। और इसमें से आप ज्यादातर वर्ड्स को आप जानते हैं। ली आपने पहले भी पढ़ा हुआ था, लिल्लाही में, यानी अल्लाह ताला के लिए। आप सब जानते हैं, ये आपने पहले पढ़ा था। मिन भी आपने पढ़ा है, मिन जानिब से, अगर आपको याद हो। मिन शैतान आपने देखा था। और फिर एक नया लफ्ज जो आज हम सीखेंगे, अन। और इन हरूफ को फिर हम जो है वो टुकड़ों से जोड़ना सीखेंगे इंशाल्लाह। तो बहुत आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। एक दफा आपने बेसिक टेबल्स की प्रैक्टिस कर ली है तो आपके लिए आसानियां हो गई है। तो ये टुकड़े हमने सब किए हुए थे। अब ये इन हरूफ को हमने इन टुकड़ों के साथ जोड़ना है। अब कहीं जगह पे हम ली नहीं पढ़ेंगे बल्कि ला पढ़ेंगे आसानी के लिए, क्योंकि अरबों ने इसे आसान बनाने के लिए ली से ला बना। ठीक है। और उसके बाद मिन के साथ जोड़ कर देखेंगे और फिर हम अन के साथ जोड़ कर देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जोड़ते हैं ला के साथ। जैसे कि आपने पढ़ा था ना, अल्हम्दुलिल्लाह में ली पढ़ा था, तो वो आसानी के लिए हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यानी सब तारीफें और शुक्र किसके लिए है? अल्लाह ताला की। लेकिन जब हम इसे टेबल में मिलाएंगे ना, तो टेबल में हम इसे ली के साथ नहीं करेंगे बल्कि ला के साथ करेंगे। और ये अरबों ने आसानी के लिए किया ताकि पढ़ने में आसानी हो जाए। तानिया कह रही है आज बहुत मजा आया। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। प्रैक्टिस करने से मजा भी आता है और आसान भी होता है। चले जी, एक 5 दफा मैं, मिनट रह गए। फिर उसके बाद आप इंशाल्लाह ताला कर लेंगे जी। लाहू, उसके लिए। ला हमने पढ़ा था लिए के लिए इस्तेमाल होगा। लाहू, उसके लिए। लाहुम, उन सब के लिए। लका, आपके लिए। ली, मेरे लिए। लकुम, आप सबके लिए। लना, हम सबके लिए। लहा, उस औरत के लिए। ठीक है। तो ये टेबल कौन करवाएगा? हैंड रेस करें। अलीजे आप करवा, अलीजे ये टेबल करवा दें। जी अलीजे आप ये टेबल करवा दें। अलीजे। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी अलीजे। लाहू, उसके लिए। लाहुम, उन सब के लिए। लका, आपके लिए। ली, मेरे लिए। लकुम, आप सब के लिए। लना, हमारे लिए। लहू, लहा, 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 उस औरत के लिए। वेल डन, शाबाश, बहुत अच्छा आपने करवाया। इसी तरह आगे हम देखेंगे। सवाल जवाब है। आ कहते हैं क्या को। हाजा लहू, क्या ये उसके लिए है? लहू हमने पढ़ा ना उसके लिए, हाजा ये, और आ सवाल के लिए किया जाता है। हाजा लहू, क्या ये उसके लिए? नाम, हाजा लहू, हाँ ये उसके लिए। हाजा लहू, क्या ये उनके लिए है? नाम, हाजा लहू, ये उनके लिए। हाजा लका, क्या ये आपके लिए है? नाम, हाजा ली, ये मेरे लिए है। हाजा लकुम, नाम, हाजा लना, क्या ये आपके लिए है? आप सबके लिए। नाम, हाजा लना, ये हम सबके लिए है।
ٹھیک ہے. عروج کہہ رہی ہے کہ یہ والا کوشچن آنسر میں کرواؤں. جی عروج آپ کروا لیں کوشچن آنسر آپ کروا. جی عروج آپ کروا لیں. هذا الله نعم هذا الله هذا الله کا یہ ان سب کے لیے نعم هذا الله یہ ان سب کے لیے هذا اللہ کا کیا یہ آپ کے لیے نعم هذا لی ہاں یہ میرے لیے هذا لکم کیا یہ آپ سب کے لیے نعم هذا لنا ہاں یہ ہمارے سب کے لیے. Well done. بہت اچھا کروایا الحمدللہ. نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں. یہ وہ تو ہم سب کو ہی ملانا آتا ہے. والا ہوں اور اس کے لیے والا ہوں اور ان سب کے لیے والا کا اور آپ سارے کے ساتھ کریں. جی سنی بھول جاتی میں بھی. آپ ہی مجھے یاد کروایا کریں. پارٹیسپینٹس میں سے بھی مجھے یاد کروایا کریں. جزاک اللہ. والا ہوں اور اس کے لیے والا ہوں اور ان سب کے لیے والا کا اور آپ کے لیے والی اور میرے لیے والا کو اور آپ سب کے لیے والانا اور ہم سب کے لیے والہا اور اس کے لیے. ٹھیک ہو گیا. یہ تو آپ کو ماشاءاللہ کلیئر ہوگا الحمدللہ. آسان ہے. نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں. اب اسے فا کے ساتھ ملا لیتے ہیں. بس اس کے لیے فلا ہوں بس اس کے لیے فلا ہوں بس ان سب کے لیے فلا کا بس آپ کے لیے فلی بس میرے لیے فلکم آپ سب بس آپ سب کے لیے فلانا بس ہم سب کے لیے فلاحا بس اس عورت کے لیے. الحمدللہ. جی لکم دینکم آپ نے کہاں سنا ہے؟ چلے سب بتائیں مجھے. لکم دینکم کہاں سنا آپ نے؟ کسی سورت میں آپ نے پڑھا تھا لکم دینکم؟ لکم کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے لکم؟ لکم کا مطلب کوئی بتا. جی سورہ کافرون میں عائشہ بتول کریں. سورہ کافرون میں ہم نے پڑھا تھا. جی لکم لا لیے کم آپ سب کے لیے. اشارہ بھی کریں لکم آپ سب کے لیے. دینکم دین کہتے دین پر کم تم سب کا دین تمہارا دین تمہارے لیے. جی دیکھیں اس کا کیا. جی یہی آنسر ہے اس کا. دیکھیں اس میں آپ کو آ جائے گا لہا. لہا کا اشارہ کریں ذرا سب. لہا. جی لہا. جی ویل ڈن. یہ اس کو اسکپ کر دیں. آپ یہ ریویژن میں ہو جائے گا. آپ لیسن پہ چلیں آگے. ٹائم ہو گیا ہوا. چلیں اسکپ کر لیتے ہیں. ہاں جی آگے دیکھ لیتے ہیں. جی ہمارا آ گیا ہے من. من کو ہم دیکھیں گے. ہم نے اسے پڑھا تھا من جانب سے بھی ہمیں یاد ہے اور اعوذ باللہ من الشیطان سے بھی ہمیں یاد ہے. ٹھیک ہے تو اس کو ہم دیکھیں گے. اس کو اب ہم ان ٹکڑوں سے ملانا اب آسان ہو جائے گا کہ آپ نے پریکٹس کر لیا. مجھے یقین ہے کہ آپ کو آسان ہو جائے گا. تو یہ ہم انشاءاللہ کل ریویژن میں بھی کر لیں گے یا نیکسٹ ٹائم ریویژن میں بھی کر لیں گے. اور اسی طرح ان کو ہم دیکھیں گے. رضی اللہ ان کا میں نے آپ کو بتایا تھا. ان جو ہے وہ سے اس سے مراد ہے. اور اس کو اب ہم جوڑیں گے ان ٹکڑوں سے. ان اس سے ہے نا ان کا مطلب. تو ان اس سے ان ان سب سے ان کا آپ سے انی مجھ سے ان کو آپ سب سے انا ہم سب سے انہا اس عورت سے. تو یہ آسان ہے نا. جی آپ میں سے کوئی ایک کروا دیں. جی آپ میں سے کوئی ایک یہ ٹیبل کرو. امبر آپ کروا. امبر یہ ٹیبل کرو. آپ تو ان ٹکڑوں سے جوڑنا آسان ہے. اگر آپ کو اشارے اچھے سے ہو جائیں گے نا تو پھر آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. جی جی امبر آپ کروا دیں. ہینڈ ریز میں سے نام بولیں. ہینڈ ریز میں امبر ہے ہی نہیں. امبر سن تو نہیں ہوں گے. آپ نا آپ کروا دیں. جی میم میں بابا کو نا میڈیسن دی تھی اس وجہ سے میں مائک میوٹ نہیں کری. امبر آپ کروا دیں. جی جی امبر یہ والا ٹیبل کروا دیں. ان ہو اس سے ان ہم ان سب سے ان کا آپ سے انی مجھ سے انا ہم سے ان کم آپ سب سے انا ہم سے. ہاں بھی آپ نے کہنا انہا اس عورت سے. ٹھیک ہے جی ویل ڈن. ٹھیک ہو گیا. جی اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ آگے. یہ بھی ہم نے دیکھا. ٹھیک ہے تو ربو اس مرد کے رب کے لیے ربوہا اس عورت کا رب. لہو اس کے لیے لہا اس عورت کے لیے. من ہو اس سے منہا اس عورت سے. ان ہو یعنی اس مرد سے یا مذکر سے اور انہا اس عورت سے. یہ تو آپ کو الحمدللہ بہت اچھے سے کلیئر ہے. اس میں تو آپ کو کوئی ایشو نہیں ہو.
तो क्विज हम कर लेंगे। ये 3 टेबल आपने अच्छे से रिवाइज करनी है। मैं इसकी अलग से पिक्चर बना के भी आपको ना ग्रुप में सेंड कर दूंगी। इसको आपने अच्छे से रिवाइज करना है और कल मैं आपके ग्रुप में ही रिवीजन लूंगी इंशाल्लाह, ठीक है, ताकि ये आपको साथ साथ हो जाए। तो ये सारे भी हमने कर लिए। ला को भी हमने टुकड़ों से मिला लिया, मिन को टुकड़ों से मिलाया, जी आगे अन चलें। को टुकड़ों से मिला लिया, ठीक है। तो आगे इसकी मिसालें भी आपको बता दी हैं। ली जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ही से देख लिया, मिन को हमने देखा और अन को भी हमने इनकी मिसालें देखी थी। अभी पीछे ये सारा रिवाइज हो रहा है और इसको हमने देखा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो नेक्स्ट लेसन में, क्योंकि टाइम कम है, थोड़ा टाइम ऊपर हो गया, तो नेक्स्ट लेसन में मैं आपको समझा दूंगी। इनका तालीम हम देखेंगे कि ये वही दुआ है, ये वही फार्मूला है जो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला, अल्लाह ताला ने इनको दिया। और हमें भी इसी फार्मूले को अपनाना है कि हमें अल्लाह से इल्म की भीख मांगनी है। अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं तो हमें बारहा अल्लाह ताला से दुआ करनी है, रब्बी ज़िदनी इल्मा। यही हमारा आज का निकात तालीम था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको मुबारकबाद हो। अल्हम्दुलिल्लाह याद रखिए कि सबक नंबर 5 जो है ये खत्म हो गया और आप वाकई मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि आपने 57 नए अल्फाज सीख लिए जो कुरान में 19,400 से ज्यादा दफा है। ठीक हो गया। और देखिए आपकी बैटरी माशाल्लाह बिल्कुल 20,000 के पास आ गई। आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक है दिल से अल्हम्दुलिल्लाह। और ये वाला रेड जो फ्रेश फ्लावर है ये आप सबके लिए। तो होमवर्क से आपने इंशाल्लाह याद रखना है, अपने पॉकेट बुक को अपने साथ साथ रखिए। आपने जो सीखा इसको सिखाना आसान है तो फिर सिखाइए, सबसे बड़ा फायदा आपको ही होगा, आप खुद भी अच्छा सीखेंगे। और अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए तो इंशाल्लाह ट्रेनिंग भी आपको मिलेगी। वर्कबुक का पेज मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो अल्लाह ताला से दुआ है ये कि क्विज के बारे में बता दें, पिछली स्लाइड पे लेसन नंबर 4 और 5 का। किसके बारे में? ये क्विज के इसके बारे में? बारे में बता दें, क्विज करना है इन्होंने। अब हर 2 लेसन के बाद क्विज आता है। कई लोग बाद में पूछते हैं कि क्विज का क्या, समझ नहीं आई क्विज कौन सा क्विज। तो ये अब इस वीक के 2 हमारे लेसन कंप्लीट हो गए हैं, लेसन नंबर 4 और 5। तो ये अब क्विज का लिंक आपको हर 2 लेसन के बाद ग्रुप में आता है, तो ये आपने लाजमी करना है नेक्स्ट क्लास से पहले पहले। और क्वेश्चन आंसर सेशन क्लास के बाद होगा। ठीक हो गया। तो ये आपने क्विज जरूर करना, साथ साथ करेंगे तो आपको याद भी रहेगा और आपके लिए बेहतर भी होगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, और करने, याद करने, अमल करने, फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगली क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे।